ویجائنا کے ذریعے نر سے اکٹھا کر کے اس کو لیبارٹری میں ہم لے کے آتے ہیں اور لیبارٹری میں اس کا کیا کرتے ہیں معائنہ کرتے ہیں. معائنہ کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سیمن کی ہم نے ڈوزیں بنانی ہیں. ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک انزال سے تقریباً 150-200 ڈوزیں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ایک ڈوز جو ہوگی اس کو کسی نہ کسی چیز کے اندر تو ڈالیں گے تاکہ اس کو جانور کے جو رحم ہے باڈی آف یوٹرس ہے اس کے اندر رکھا جا سکے. اس مقصد کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں اسٹرا استعمال کرتے ہیں. اس اسٹرا کو ہم کہتے ہیں سیمن اسٹرا. یعنی اس اسٹرا کے اندر کیا ہوتا ہے سیمن ہی ہوتا ہے. اسٹرا کے اندر کیا ہوتا ہے سیمن ڈالا ہوتا ہے. اس ایک اسٹرا کو ایک سیمن کی ڈوز کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹرا جو ہوتا ہے اس کو ایک عام زبان کا انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کو تنکا کہتے ہیں اسٹرا کو اردو میں. تو یہ بھی کیا ہوتا ہے باریک سا پائپ ہوتا ہے تقریباً 5-6 انچ کا ایک باریک سا پائپ ہوتا ہے اسٹرا جس کے اندر کیا ڈالا ہوتا ہے سیمنٹ ڈالا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے پھر رکھا ہوتا ہے کنٹینر کے اندر. کنٹینر میں کیا ہوتا ہے لیکوڈ نائٹروجن گیس -196 ڈگری سینٹی گریڈ. تو اس کنٹینر میں سے ہم اس اسٹرا کو نکالتے ہیں ایک گن کے اندر اس کو لوڈ کرتے ہیں ایک گن تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہیٹ میں آئے ہوئے جانور کے اس کو کیا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی. اب یہ جو اسٹرا ہوتا ہے نا یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سیمن اسٹرا 2 طرح کا ہوتا ہے مقدار کے اعتبار سے والیوم کے اعتبار سے. ایک اسٹرا ہوتا ہے 0.25 ml کا یا 0.25 cc یا ml اس کو کہتے ہیں یا اس کو کوارٹر cc والا اسٹرا بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں کوارٹر cc کا یعنی 1 ml کا چوتھا حصہ 0.25 ml. دوسرا ہوتا ہے 0.5 ml کا اسٹرا یعنی ½ cc آدھے cc کا اسٹرا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا نا ایک مقصد ہے. دونوں کا مقصد ہے جو 0.25 ml والا اسٹرا ہوتا ہے نا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ استعمال ہوتا ہے سیکس سیمن کے لیے. کس لیے استعمال ہوتا ہے سیکس سیمن. کیا ہوتا ہے وہ سیمن جو آپ لگائیں تو اس میں اسٹارمز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فارمر کی مرضی کے مطابق وہ نر کہے گا تو نر والا لگا دیں گے مادہ کہے گا تو مادہ والا اس کو لگا دیں گے. اس سیمن کو ہم کیا کہتے ہیں سیکس سیمن. ٹھیک ہے. فیلڈ میں آپ کو پتا ہے جو فارمر ہے وہ زیادہ تر یہی چاہتا ہے کہ اس کی بھینس جو ہے وہ کٹا یا کٹی دے تو کٹی دے کیا دے فیمیل پیدا ہو. تو وہ ایسا سیمن جو آپ لگائیں تو اس سے فارمر کی مرضی کے مطابق فیمیل ہی پیدا ہو یا میل اگر وہ چاہتا ہے تو میل پیدا ہو. تو اس سیمن کو ہم کیا کہتے ہیں سیکس سیمن. تو سیکس سیمن کے لیے کیونکہ یہ مہنگا ہوتا ہے اس کے لیے 0.25 ml کا اسٹرا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. اور جو عام سیمن ہے جو ہم لگاتے ہیں جس سے پتہ نہیں ہوتا وہ تو اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو لگانے کے بعد نر پیدا ہوگا یا مادہ کٹا پیدا ہوگا کٹی. دونوں کے چانسز برابر ہی ہوتے ہیں. کٹا بھی ہو سکتا ہے پیدا اس سے کٹی بھی پیدا ہو سکتی ہے. 50-50% ہوتے ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو وہ جو عام نارمل سیمن ہے اس کے لیے جو اسٹرا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے 0.5 ml والا اسٹرا استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ آتی ہے اس بات. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب یہ اسٹرا جو ہوتا ہے وہ لوہے کا نہیں ہوتا وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے. اچھی کوالٹی کا کیا ہوتا ہے پلاسٹک ہوتا ہے اور اس کو پہلے اسٹیرلائز کیا جاتا ہے جراثیموں سے پاک کیا جاتا ہے. اس کے بعد لیبارٹری کے اندر اس کے اندر سیمن جو ہے اس کو ڈالا جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات. اس ایک سیمن اسٹرا کو کیا کہا جاتا ہے ایک سیمن کی ڈوز کو. تو یہ 2 قسم کا ہے 0.25 ml کا جو سیکس سیمن کے لیے یوز ہوگا اور 0.5 ml کا جو عام نارمل سیمن کے لیے یوز ہوتا ہے. سمجھ آ گئی. اب یہ جو اسٹرا اس کی لینتھ کتنی بتائی میں نے آپ کو تقریباً 5-6 انچ تک 5-6 انچ تک اس کی لینتھ ہوتی ہے اور یہ باریک سا ہوتا ہے بالکل. اب اس کے 2 سرے ہوتے ہیں. اس کے کیا ہوتے ہیں 2 سرے ہوتے ہیں اینڈز. ان کو کیا کہتے ہیں انگریزی زبان میں اینڈز. اور ایک جو اینڈ ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں
फैक्ट्री एंड, क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्री एंड। जहां वो बना है ना उस साइड पे डबल प्लग लगा हुआ होता है, इस साइड पे क्या लगा हुआ होता है, डबल प्लग लगा हुआ होता है। कॉटन का भी वो हो सकता है, किसका हो सकता है, और ज्यादातर कॉटन का ही आ रहा है, ठीक है। उस सिरे को कहते हैं फैक्ट्री एंड, क्या कहते हैं, फैक्ट्री एंड। जो दूसरा सिरा होता है ना, दूसरा जो सिरा होता है उसको लेबोरेटरी एंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यानी कि जब हम लेबोरेटरी में उस स्ट्रा के अंदर सीमेंट डालते हैं ना, तो सीमेंट डालने के बाद वो लेबोरेटरी के अंदर उसको एक पाउडर होता है खास किस्म का, उसमें डिप करके उसको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो उस तरफ सिंगल प्लग होता है, उस साइड को लेबोरेटरी एंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरे पे डबल प्लग होता है या उस तरफ कॉटन का प्लग लगा होता है, उसको हम कहते हैं फैक्ट्री एंड। जहां जिस फैक्ट्री में वो स्ट्रा बने उन्होंने उस साइड को सील किया है, फैक्ट्री वाले दूसरी साइड सील नहीं करते, क्योंकि लेबोरेटरी में हमने उसमें सीमेंट डालना होता है, फिल करना होता है, ठीक है। तो जब लेबोरेटरी में सीमेंट उसके अंदर डाल दिया जाता है तो लेबोरेटरी वाला उस दूसरी साइड को सील करता है एक पाउडर के साथ। तो उस तरफ सिंगल प्लग होता है पाउडर वाला, उसको लेबोरेटरी एंड कहा है, क्या जाता है उसको, लेबोरेटरी एंड, ठीक है जी, बात समझ में आई, ठीक है। इसके अलावा जो सीमेंट स्ट्रा होता है ना, उसके रंग भी होते हैं, क्या होते हैं, रंग होते हैं। मुख्तलिफ रंगत में जो है वो सीमेंट स्ट्रा मार्केट के अंदर जो है वो हमें मिलते हैं। गाय के लिए जो रंगत इस्तेमाल होती है ना, वो ज्यादातर सुर्ख या सब्ज रंग का जो सीमेंट स्ट्रा होता है वो ज्यादातर गाय, यानी कि जो कैटल का होगा, बैल का जो सीमेंट होगा वो होगा उसके अंदर, यानी उससे गाय की इंसेमिनेशन होगी। समझ आ गई बात, किस कलर का होगा, सुर्ख रंग का होगा या सब्ज रंग का होगा। साहिवाल जो कैटल होती है ना, उसके लिए जो सीमेंट स्ट्रा इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर क्या होता है, रेड कलर का, ठीक है। और जो भैंस का सीमेंट, यानी भैंस से जिसको आपने इंसेमिनेशन करनी है, यानी जो झोटे का जो सीमन होगा जिस स्ट्रा के अंदर, वो किस कलर का होगा, नीले रंग का होगा, उसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अलावा जो सीमेंट स्ट्रा होता है ना, उसके ऊपर कुछ प्रिंट में लिखा भी होता है, अगर आप उसको चेक करें तो उसके ऊपर क्या कुछ प्रिंटिंग हुई होती है, ठीक है। उसको जो प्रिंटिंग होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है, एक तो डेट लिखी होती है कि ये किस डेट को ये लेबोरेटरी के अंदर ये वाला सीमेंट जो है वो स्ट्रा जो है वो तैयार हुआ था, ठीक है। इसके अलावा उसके ऊपर बुल नंबर भी लिखा होता है, इसके ऊपर क्या लिखा होता है, बुल नंबर, ठीक है। बुल नंबर लिखा होता है कि ये, अब आपको पता है ना कि ये सीमेंट के जो डोजें होती हैं, मिसाल के तौर पे ये कादराबाद हमारा सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे बुल्स हैं, कैटल बुल्स भी हैं, बफलो बुल्स भी हैं, तो वहाँ से सीमेंट को इकट्ठा करके वहाँ पे डोजें बनती हैं। बात समझ में आ गई है। तो वहाँ पे एक बुल तो नहीं होता, वहाँ पे कैटल बुल भी ज्यादा होते हैं, बफलो बुल्स की तादाद भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब फील्ड में कैसे पता चलेगा कि किस बुल का सीमेंट जा रहा है, उनकी नंबरिंग हुई होती है। वहाँ पे जो सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट होता है ना, उन्होंने बुल्स की क्या की होती है, नंबरिंग की होती है कि ये फलान नंबर का बुल है, ये फलान नंबर का बुल है, ये फलान नंबर का बुल है, ठीक है। तो जिस बुल का वो सीमेंट हम लें, उसकी डोजे बनाए, तो उस बुल का वहां पे नंबर भी लिखा होगा। मसलन वहां पे लिखा हुआ होगा QB, क्या लिखा होगा, QB। QB का मतलब क्या है कि ये जो सीमेंट स्ट्रा है ये है कादराबाद का, कहाँ का है, और B का मतलब है ये बफलो बुल का है, किसका है, समझ आ गई है, समझ आ गई। उसके आगे उसका नंबर लिखा होगा 544, 690, ऐसे करके उस बुल का क्या लिखा होगा, नंबर लिखा होगा, और पीछे क्या लिखा होगा, QB। Q का मतलब कादराबाद और B का मतलब है ये बफलो बुल का है,
समझ आ गई। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ होगा, QW, क्या लिखा होगा QW। अगर एक और स्ट्रा है कोई, उस पर फर्ज मैंने लिखा हुआ है कि QW, Q का मतलब तो वही हो गया कादराबाद, ठीक है, या QS लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है S, S का मतलब क्या है साहिवाल, S का मतलब क्या है साहिवाल, या SW भी लिखा हुआ हो सकता है, इसका मतलब क्या है साहिवाल जो बुल है उसका सीमन है, और Q का मतलब क्या होगा कि ये कादराबाद में बना है, आगे उसकी डेट शीट भी क्या है वो सारा कुछ उस पर लिखा हुआ है, और रंग भी होगा उसका, तो रंग से भी आप पहचान सकते हैं कि ये कैटल का है या फिर ये किसका है बफलो का है। समझ आ गई बात की। इसी तरह जो इम्पोर्टेड सीमन होते हैं उस पर भी लिखा हुआ होता है, जैसे कि होल्स्टियन फ्रीजियन, उस पर HO लिखा हुआ होगा, यानी कोड लिखे हुए होंगे उसके ऊपर, उसी तरह डेट भी लिखी हुई होगी, उसी तरह उसके ऊपर बुल नंबर भी लिखा हुआ होगा। ये सारा कुछ सीमन स्ट्रा के ऊपर जो सारी डिटेल है उसके ऊपर मेंशन होती है, ठीक है। और जो ये कंडीशन AI करता है, ठीक है, और वो जब अपने रजिस्टर के अंदर उसका रिकॉर्ड बनाता है तो वो भी बुल नंबर के हिसाब से क्या करना होता है, रिकॉर्ड बना रहा होता है, क्योंकि फील्ड में उसने इंसेमिनेशन के बाद उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट भी करना है, और उसके बाद उसने ये चेक करना है अपने रिकॉर्ड के जरिए कि इस बुल का रिकॉर्ड कैसा जा रहा है, इसकी AI के रिजल्ट्स अच्छे हैं या नहीं है, ये पीछे फीडबैक भी देना होता है। बात समझ में आ गई, कुछ समझ आया, कुछ आइडिया हुआ कि स्ट्रा क्या चीज होती है, ठीक है।